हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु कान्हा आपण मोर एक नूतन भिडियो स्वागत जनावि आपण देखिपे मुझे मो मामू घर अच्छी माने मो अजांर शुद्ध आज आज हूँ 10 दिन आज 10 क्रिया सब हम आपण देखेबी सब गोटी गोटी करी कौन कौन हो देखिए तो ट्रेन मराई देखिए आप देखिपे ट्रेन मराई सेपटा भी सब माने टेंट वाला सब आनी जिनस फिनस सब देन ये डिश चेयर फेयर अच्छी भीतर भी टेंट मराई आम बंधु बांधव सब पलैले माने नदी सब पलैले कार्य करने तुठ कार्य करने से पलैले आम जा बड़ आम अच्छा सान आम सी आज मो सांगे आप माने मो सांगे सी सहयोग कर आज फुल सहयोग रहा है सपोर्ट करूँ चैनल टाइम सब्सक्राइब कर लाइक करूँ एवं कमेंट भी करूँ से आशीर्वाद रही आम आहरी आगू बढ़ी पार सी भी आप आज किसी बुझेबे कहीकि देखी पारे पूरा पूरा माने बड़ परिवार सह बंधु बांधव सब मिसिकी जाऊँ तो ये सांग मैंने आप देखी पारे मुझे आसिक नदी घाट पहुँच जाए सब माने नंडा खेर होचनी आप देखी पारे कि आम बारिक बाबू दी जन बारिक कराई बारिक बाबू देखी पारे सब पुरुष लोक खेर होती ये हूँ मो अजा बड़ पुओ सी मुखुजी देते मामा टी हाई कर दियो बर्तमान आम चली शुद्धि क्रियार काम कान्हा ब्लॉग्स को आपन स्वागत कान्हा बर्तमान अच्छी मो सांगरे पिसा चलती बर्तमान ये आम जन भिणे आपण मैंने देखिए बस ये जन भाई चलती शुद्धिक्रिया आम दादा शुद्धिक्रिया आ दादा शुद्धिक्रिया आज 10 क्रिया ये 10 क्रिया बर्तमान आम लीन अच्छु एवं कार्यरत अच्छे हाय कर दे बस मामा कान्हा बर्तमान चलती कान्हा बर्तमान अंडा होती कान्हार बर्तमान कंप्लीट हो जाए देखु से बर्तमान टाकला हो जाए तो ये सांग मैंने आप देखी पारे पूरा फुल नंडा हो जाए मुंडर गोटे बेल चुटी ना देखी पारे पूरा नंडा हो जाए मुझे देखा कमेंट माध्यम मत जनइबे निजे जापारी कि मुझे जन गोटे बड़ माने खतरनाक खलनायक भाई देखा मत से लगुच प्लीज मुझे लगुच माने बिना चुटी किमी लगुच ठंडा ही सारा कि देखा कमेंट माध्यम मत जनइबे एबे आमे जीवा समाधि गति सेठी किछि विधि विधान अछि सेटा सब माने करिवे एबे सब पळे आसिरे आपण देखि पारते टिकेट चारियर छिंची दो तापर की मारो ना ए बस का उठेर मार पराउडे सेठी रहिबो तो सांगने आपण देखि पारते आमे एबे नदी घाट पळे रुनी एठी एबे छाई डाकिउ आपण देखि पारते समस्त बसचनी एबे ए का छाई डाकिउ एबे सांगने आप देखी पारे आम सब माने आज हूँ 11 दिन आम सब घी मऊ खाई सारे 11 दिन जो माने घी मऊ भात जो खाती से सब आम खाई सब माने खाई सारे समस्त लोक भी सब खाई सारे आप देखी पारे आप देखी मुझे खाଇବା स्टल ठिया समस्ते खाई बाकी उठी सारे समस्ते डाली फाली सब अच्छी भात ताको आम घर को नहीं जाऊँ सब माने खाई सारे तो से एबे आमे जीवा आउ सेपट देखिया कौन कौन रोषे हेलानी
ଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଅଧା ଅଧି ଚାଲିଛି ଏବେ। ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ମାଂସ ପାଇଁ ରେଡି ଆୟୋଜନ ହଉଛି। ମାଂସ କାରଣ ଚିକେନ ହବ, ଗୋଟେ ଡାଲି ହବ, ଖଟା ହବ। ଏଇଟା ଚିକେନ ପାଇଁ ମସଲା କରାହଉଛି। ଚିକେନ ପାଇଁ ମସଲା କରାହଉଛି। ମସଲା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଚିକେନ କୁ ଇଏ କରୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡିଓର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ୱାଚିଂ କରିକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୀ କଲେନି ଆଜି ପୁରୀ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ କି କାଟିଦେଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହବ ଖାଲି ଭାତ, ମାଂସ, ଡାଲି, ଖଟା, ବାସ୍ ଏଇ ସବୁ ନନଭେଜ। ଆଉ ନନଭେଜ ସାଧା ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ମାନେ ପୁରୀ ଆଇଟମ ଟା ସବୁ କଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ହବ। ସବୁ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛି। ତା ବି ହବ, ଏତିକି ବିଲାତି କଟା ହେଲାଣି। ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଇଏ ଚିକେନ ଭାଇ, ଚିକେନ କେତେ ଅଣା ହେଇଛି? 50 ତଥାପି କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ? 300 250 300 ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ 50 କିଲୋ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମାପରେ ଆଣିଛନ୍ତି 50 କେଜି। ଇଏ କଣ କରାଟେ କଲଜା? ଇଏ କରାଟେ କଲଜା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କରାଟେ କଲଜା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଖରାଟେ କଲଜା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଦେଶ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବେ। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ମସଲା ମିକ୍ସ କରା ହେଇକି କଷା ଚାଲିଛି। ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି। ମସଲା ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଭରପୁରରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖାହେଇଛି। ଗୋଟା ମସଲା ବି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖେଇନି ଭାଇ, ଯୋଉ ଟ୍ରବୁଲ ମତେ କହିବୁ ଆଉ ମତେ କହିବିନି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ କି? ନା ତମେ ଠିକ କରୁଛ। ନା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ଷା ହବ ଜାଣିଛ ନା। ଖାଲି ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ଏଇଟା ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଫଳାଫଳଟା ଦେଖିଦବା ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଚିକେନ ହେଇସାରିଛି। କଲରଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଅଢ଼େଇଶହ ଲୋକ ଖାଇସାରିଲେ। ଆଉ ଏପଟରେ କଣ ରାଇସ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ରାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖଟା ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଖଟା। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ଅଛି। ବାସ୍ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାମ୍ପଡ଼। ଏବେ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଆଡେ ଯିବା। ହାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ପିସା ଟିକେ ବାସ୍ ପିସା ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ଦିଲଦାର ଲୋକ। ହଁ ଯା ନେଇକି ଯା ତାକୁ। ବାପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ ବାସ୍ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଲ ଆମେ ଠେଲୁଛୁ କାଇଁ? ଭାଉଜ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ହାତ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅ। ବର୍ଷା ଝିଅ ତୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ଖାଇବେନି ସିଏ ଅଲଗା ତୁ ନିଜେ ନେଇ ଓକେ। ଇଏ ଆମର କାହ୍ନା, ଇଏ ଆମର ପପୁ, କାହ୍ନାର ବଡ ଭାଇ। ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ। ଓକେ ଦାଦାଙ୍କର କାମ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ମାମା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ। ମାମା ଟିକେ ହାତ ହାଇ କରିଦିଅ। ଏ ବାତରେ ମୁଁ ନବୀନ। ସିଏ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ। ଏ ଜଗନ ଆଜି ବୋଉ କହିଦେଇଛି